नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा परेशानी में टहल रही थी अनाया और ईशल के दरमियान ऐसी कौन सी बातें हुई हैं? क्या अनाया ने ईशल को भी बता दिया है या फिर ईशल को शायान ने बताया है? अगर ऐसा हो गया तो मैं ईशल के सामने कभी सर नहीं उठा सकूंगी। वो तो कभी भी मुझे ब्लैकमेल कर सकती है। आयजा अनाया को कहती है, क्या पता है ईशल को तुम्हारे बारे में? अनाया कहती है, सब। ऐसा कहती है, तुमने उसे सब बता दिया? क्या करती फिर रही हो? तुम्हें अपनी और मेरी इज्जत का एहसास है कि नहीं? वो हम दोनों को इस घर से निकलवा सकती है। अनाया कहती है, मुझे ईशल पर पूरा एतबार है आपी, वो इस राज को राज रखेगी। ऐसा कहती है, अगर उसने ये राज ना रखा तो जानती हो क्या होगा? मैं असद की निगाहों से और दिल से गिर जाऊंगी। असद मुझे फरीबी चालबाज समझेंगे। अनाया कहती है, तो फिर ये आपकी गलती है ना? आप उन्हें जाकर सच सच बता दें, जैसे मैंने रोहान को बता दिया। रोहान ने मुझे मेरे एबों समेत कबूल किया है आपी, और मुझसे वादा किया है कि वो कभी भी मेरे माजी को लेकर मुझे ताने नहीं देगा। आपी, मुझे बाकियों की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो आपकी है। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया। ईशल के सामने मैं कभी सर नहीं उठा सकूंगी। अगर मेरा सर तुम्हारी वजह से कभी झुका तो न मैं ईशल को छोड़ूंगी न तुम्हें। ये घर मेरा है, इस घर से मुझसे ज्यादा किसी का ताल्लुक नहीं है। अनाया कहती है, तो फिर यूं कहिए ना कि आपको इस महलनुमा घर से, इस घर की दौलत से मोहब्बत है। यहाँ के लोग तो आपके सामने कीड़े मकोड़े हैं। आपी, आप हमें अपनी रियाया समझना छोड़ दें, खुद भी जिए और हमें भी जीने दें। ऐसा चली जाती है। ऐसा गुस्से से कहती है, अनाया तुम मेरे लिए खतरा बनती जा रही हो। ईशल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ पार्टी बना रही हो। अब तक तो तुमने एक बहन का प्यार देखा था, अब मैं बताऊंगी ऐसा की नफरत तुम्हें कैसे इस घर से बाहर निकालती है। पहले तो मैं सिर्फ ईशल को ही इस घर से निकालना चाहती थी, मगर अब तुम भी इस घर से जाओगी। ऐसा के चेहरे का रंग लाल हो रहा था। अनाया और रोहन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसा दिल ही दिल में कहती है कि रोहन कैसा मर्द है। इसने अपनी बीवी के करतूतों के बारे में पता होने के बावजूद इसे सर पर बिठा रखा है। पहले मैं जब ईशल को आशिर के साथ खुश देखती थी तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। अब जब रोहान और अनाया को खुश देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक असद है, उसे मेरा ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो घर की मासी बना दिया है। ये दोनों ऐश कर रही हैं, बहुत हो गया, अब इन दोनों को यहाँ से जाना होगा। मुसरत बहुत परेशान थी। कल तक मैं अनाया को गलत और ऐसा को समझदार समझती थी, मगर ऐसा बहुत बेवकूफ़ है। अनाया ने तो सब खोकर भी पा लिया, मगर ऐसा सब पाकर भी खोने पर तुली हुई है। पता नहीं ऐसा कि मैं इसे कहां तक लेकर जाएगी। असद बहुत गुस्से वाला है। अगर उसे पता लग गया कि अब तक इस घर में जो कुछ हो रहा था उसकी जिम्मेदार ऐसा है तो वो इसे कभी माफ नहीं करेगा। आबिद अब अनाया को और ईशल को भी पसंद करने लगा था। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। ऐसा को पसंद नहीं था कि उसका ससुर उसके अलावा किसी और की तारीफ करे। अब असद ऐसा के इशारों पर नाच रहा था। ऐसा जैसे असद के कान भरती थी, असद वैसे ही रोहान और आशिर को कटहरे में खड़ा कर देता था। रोहान कहता है, आशिर भाई आपने महसूस किया, अब असद भाई पहले जैसे नहीं रहे, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, बात बात पर हमें डांट देते हैं। कहीं असद भाई के कोई कान तो नहीं भर रहा हमारे खिलाफ? आशिर कहता है, ऐसा भाभी ऐसा क्यों करेंगी? रोहान कहता है, यही तो समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ ईशल का ऐसा ने जीना हराम कर दिया था। अब तो असद भी ईशल को खरी खरी सुना देता था। आशिर कहता है, असद भाई आपको तकलीफ मुझसे है तो आपका नाराज होने का हक भी मुझसे बनता है। गलती मेरी हो और ईशल को सजा मिले, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ईशल को कुछ कहें। असद कहता है, तो फिर ठीक है, अगर मुझे किसी को कहने का अख्तियार नहीं तो फिर तुम लोगों के साथ मेरे रहने का भी कोई फायदा नहीं। बताओ, तुम इस घर से जाओगे या इस घर से मैं चला जाऊं? ऐसा फौरन कहती, नहीं असद, हम इस घर से क्यों जाएंगे? अगर कोई जाएगा तो आशिर और ईशल जाएंगे। ये घर आपका है और मेरा है। आपने बहुत मेहनत की इसे बनाने में। आशिर कहता है, चलो ईशल, अब इस घर में हम एक मिनट भी नहीं रहेंगे। आबिद बड़ा परेशान था। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद ही तुम लोग यहाँ से जाओगे। आशिर और ईशल चले जाते हैं। आबिद कहता है, आशिर तुमने सुना नहीं? आशिर कहता है, प्लीज अबू हमें जाने दीजिए। जब अपने अपने न रहें, पराये लगने लगें तो वहां रहने का कोई फायदा नहीं है।
عاشر اور ایشل کے جانے پر عائشہ بہت خوش تھی۔ عابد عائشہ کو کہتا ہے تم نے عاشر کو اس گھر سے نکال کر اچھا نہیں کیا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم سب کو جوڑ کر رکھو گی، مگر مجھے تو لگا آج تک اس گھر میں جو بھی ہوتا رہا تھا اس کی ذمہ دار تم تھی۔ عائشہ کہتی ہے میں نے کیا غلط کیا تایا جان؟ شوہر میرا محنت یہ کرے اور عیش یہ لوگ کریں۔ روحان بہت افسردہ تھا۔ عنایا روحان کو کہتی ہے میں تمہیں اشاروں کلایوں میں سمجھاتی تھی نا کہ عائشہ آپی کو یہاں ہمارا رہنا اچھا نہیں لگتا، انہوں نے ہمیشہ اس گھر میں اپنا حکم چلایا، اپنی من مانیاں کی، اگر تم نے ابھی بھی اپنی زبان نہ کھولی تو آج عاشر اور ایشل اس گھر سے گئے ہیں، کل ہمیں بھی جانا ہوگا۔ ایشل کے پاس تو سب کچھ ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ روحان اسد کے پاس آتا ہے بھائی ٹھیک نہیں ہوا، ضروری نہیں ہر بار چھوٹے ہی غلط ہوں، غلطیاں بڑوں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اسد کہتا ہے عائشہ میری بیوی ہے، اس کی ریسپیکٹ کرانا میرا فرض ہے۔ روحان کہتا ہے بھائی کہنے کو تو یہ بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں، عائشہ بھابی جس طرح سے ہماری بیویوں کو ٹریٹ کرتی ہیں اس طرح کا سلوک تو لوگ نوکروں سے بھی نہیں کرتے۔ عائشہ کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے روحان، تم عنایا کی باتوں میں آ کر اسد کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو۔ یاد رکھو اگر عاشر اور ایشل کو میں اس گھر سے نکال سکتی ہوں تو تمہیں بھی اس گھر سے نکال سکتی ہوں۔ روحان کہتا ہے شکر ہے آپ نے یہ تسلیم تو کیا کہ آپ نے ان دونوں کو اس گھر سے نکالا ہے۔ ایسا کہتی ہے اور یہ تم عنایا کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو میرے خلاف کرنے آ گئے ہو نا، تو میری بات بھی کان کھول کر سن لو۔ عنایا نے تمہیں آدھا سچ بتایا ہے، آدھا سچ ابھی باقی ہے۔ عنایا کے ساتھ شایان کا نکاح ہو چکا تھا اور اس نے ابھی تک عنایا کو طلاق بھی نہیں دی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ تمہاری بیوی ہے یہ شایان کی۔ عابد یہ سن کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اسد کہتا ہے تم نے اتنی بڑی بات چھپائی ہم سے، بتاؤ اور کیا کیا چھپایا ہے تم نے مجھ سے؟ عائشہ کی چال عائشہ کو ہی الٹی پڑ چکی تھی۔ روحان عنایا کی طرف دیکھتا ہے، عنایا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ روحان مجھے شایان نے طلاق دے دی تھی، میں قسم کھا سکتی ہوں، اور یہ بات عائشہ اپی اچھی طرح جانتی ہے، طلاق کے کاغذات بھی انہوں نے ہی وصول کیے تھے۔ عنایا عائشہ کو کہتی ہے آپی پلیز روحان کو بتائیں میرا شایان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عائشہ کہہ رہی تھی میرے نزدیک بھی مت لگو، اب بھگتو۔ عنایا کہتی ہے آپ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہیں۔ عائشہ کہتی ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس تمہاری بد چلنی کو سامنے لائی ہوں۔ روحان کہتا ہے عنایا بد چلن نہیں، مجھے اس کے کردار پر رتی بھر بھی شک نہیں۔ عنایا مجھے اپنے ماضی کے بارے میں سب بتا چکی ہے، اور یہ تو مجھے یہ بھی بتاتی رہی ہے کہ آپ کیسے اس گھر کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ جو میرے راستے میں آئے گا وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اسد کو ہوش آ جاتا ہے، بس ایسا اب اور نہیں، میری آنکھیں تو اب کھلی ہیں، اصل قصوروار یہ نہیں تم ہو، تم اس گھر سے جاؤ گی۔ اسد عائشہ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ عائشہ دعائیاں دیتی رہتی ہے مگر اب اسد عائشہ کی سننے والا نہیں تھا۔ اسد عاشر کو اور ایشل کو بھی گھر واپس لے آتا ہے۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔